यहाँ जात्रार किणिकी आणाई तो यहाँ ट्राए कर सेव बनिया ये खंडे 15टा खंडे जो देसी जो बनवाई दांतिली सेव गुड़ा सब बनाऊे देखिए ट्राए करी बने की तो एथिरे नहीं जीवा बेसन टिकिया नौ खराब हो नहीं क्या ये हाँ नोड़ी नहीं बेसन टिके जो कहते स्वाद अनुसार लुण पर पकड़े हम से टिकिया पका था हल्दी हल्दी नहीं आउ हिंग सड़ा हेंगुड़ा पे आम जाइए 3 किलोमीटर खाली हेंगुड़ा पे हेंगुड़ा एति है नहीं हाँ हेंगु आउ टिके पानी पानीटा रही मुझे आणुची पानीटा तो टिके टिके देदा पानी फास्ट मिक्स तो यहाँ होनी आउ टे पानी पका टिके टिके पानी देवा पड़ो ना सब पानिया हो मीडियम रहा दरकार ना पूरा निदा जे पूरा काठुआ काठुआ हो हाथ बोले छाड़ नहीं टिके पानी देकी दलिया पड़ो अरे पसईदेली 100 टका दे आना ट्राएल हो पड़ो हो ना नहीं तेल लगेला तो लगे हेल्ले सारे क्यों हो हाथ रू छाड़ हाथ दौड़ देखा छिड़ी गोटे तो यहाँ रखी यहाँ पूरा तेल लगे तो यहाँ बस हाँ ये टेस्ट करदा बाहर से ना नहीं बाहर बाहर से पानी लगे क्यों और ठीक अच्छे पकड़े जना पड़ी से लगाओ सेटा लगाओ एटा दरकार नहीं बोलते एमती दरकार ठीक अच्छे देखिए हम ना हाथ में रोनी खसी जा तेल लगे खसबनी पकड़ी हाँ पका क्यों आगे मिक्स है कथा बोलते साइज मिक्स देखिए लागू जाओ देखो केमती लागू जाओ देखो मिठा सुंदर अधिक जाल दे अधिक जाल देले खराब हो नाड़ी पड़ ना ठीक समय रही टिके रही चाउमिन हो गला सेव टे चाखी दवा
ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପକାଅ ତାହେଲେ ଚାଖୁନ ପକାଅ। ସେ ଗିନାଟା ଆଣିଲେ ସାଇଡ଼ରେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ତ ମୁଣ୍ଡଟା କମି ଇଆଡ଼େ ଆଣୁଛ। ହଁ ମୁଣ୍ଡଟା କମି ଇଆଡ଼େ ଆଣୁଛ। ତାକୁ ଡାକୁନି ତାକୁ। ତନ୍ମୟ ଆଇଲ। ସେଉ ଖାରେ क्यों पड़ी हुई? ରାତିଟା ଶୋଇଥିଲା ଆସିକି ଖାଉଛି। ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ପକା ପକା ଏ ସଲ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଆରେ ଏରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆରେ ଟିକେ ମସଲା ମସଲି ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ହଁ ହେଲା ପରେ ସେଉ ପକାଅ। ସାଧା ରହୁଛି ନା? ଆରେ ତମେ ଖାଇବ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ନା। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା? ଲାଗୁଛି। ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଲାଗୁଛି। ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ସେ ଦୋକାନ ହେଲା ଯୋଉ ଏଇଟା କରି ଦେଖଉନଥିଲା ତେଲ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ ତାର କରୁଛି। ଟିକେ ହେଲେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ନାଇଁ? ନା ନା ବଡ଼ ଏତେଟା ପକେୟାର। ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଚଳିଆ। ହଁ ବଡ଼ ଛାଞ୍ଚ 15ଟା ଛାଞ୍ଚ। କେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି? 15ଟା। କାହିଁ ଛାଞ୍ଚ ଯେ? କାହା ମୁଁ ଧରି ବୁଝି ସେ ଧଳା ଜରିରେ ଅଛି ଦେଖୁନ। ଏଇଟେ ଏଇଟେ ଧଳା ଜରିଟା ରେ। ବଡ଼ଟା ଏଟା ତାର ଟିକେ ମୋଟା। ହଁ ତା ସହ ଗୋଟେ ମୋଟା ଅଛି। ହଁ ସେଇଟା ପର ମୋଟାଟା ଦେଲୁ। ଏଇଟା ଆଉ ବାହାରିବନି ନା ବାହାରି? ବାହାରିବନି। ହଁ ଏଇଟା ବାହାରିବନି। ବେସନ କାଢିଲେ ଯାଇକି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦହିବରା ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆରେ 3 ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ବନ୍ଦ କର। ସେ ମୋଟାଟା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ନା ସେଦିନ। ମୁଟକି ବାଲାଟା ପକେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଆଣିବ ସେଇ ଚକ୍ରିଟାକୁ ବୁଲେଇବ। ଏଥର ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଗଲା ନା କଣ? ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ନା? ହଁ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଲେ କାଡୁ କାଡୁ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲାଗିବ। ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଭାଇ ଏଇଟା ସ୍କୁଲରେ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଦିଆହଉନି କି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା। ଏଇଟା ବାନ୍ତିଲେ ବେଳେ ଦେଖା ଏଇଟା ଗାଣ୍ଠିଆ ହେଇଗଲା ନା କଣ କେତେ? ଗାଣ୍ଠିଆ ହେଇଗଲା। मेता वाला हो बूंदी 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 में है नहीं ବୁନ୍ଦି ସେଟା ସେଇଟା ଭାତ ଏଟା ଯୋଉ ଭାତ ଚଟର ବନେଇବ। ଏଟା ମାନେ ନୁଡଲ୍ସ ହେଇଗଲା ବେ। ନା ନା ଏଟା ବେଶୀ ଏଟା ବୁନ୍ଦି ହେଲାନି। ଏଟା ଦାନ୍ତି ହେଇଗଲା। जो टंका मिलना बंद कर दे, ती वीडियो बंद।